ایک تو بھارت کے جنگی جنون پہ بات کرنی ہے پہلے صاحب، جنگی جنون ان کا جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑھ رہا ہے کہ ہم نے ان سے اگرچہ ہمیں چاہیے تھا کہ آج ہم سمرمند مبارک صاحب کو لے لیتے یا کل لے لیں گے، کل یوم تکبیر ہے تو اس میں لے لیں گے، یا کسی بھی سائنس یعنی جو ایٹمی سائنس سے آئے ہیں ان کو لے لیں گے. تو گزارش میری کہنے کی یہ ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو سیمینار کیا تھا اس میں بھی یہ بات سب لوگوں نے کہی کہ وہ ایک تو بحری قوت بڑھا رہا جی، اور بحری قوت یہ جو برہموس کا تجربہ کیا ہے یہ 290 کلومیٹر کا ہے، لیکن یہ زمین پہ مار کر سکتا ہے، یعنی آبدوز سے مار کر سکتا ہے، یہ جہاز کے پلیٹ فارم سے مار کر سکتا ہے، یہ فضا سے مار کر سکتا ہے. یہ بہت کافی یعنی فیٹل قسم کا سپر سونک ہتھیار ہے. لیکن ڈاکٹر سمر مبارک کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ انڈیا کو جس انداز کے ہمارے میزائل ہیں اس کی ایکوریسی پر میں نے ساری دنیا کو اس پر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو میزائل کی ایکوریسی ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے، اور ان کی ایکوریسی پر سوالات اٹھتے ہیں. ہمیں برتری حاصل ہے، ہمیں اس میں برتری حاصل. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو قسم کا تجربہ کیا ہے کہ وہ جو انٹرسیپٹر بنایا ہے جی، وہ انٹرسیپٹر ایک دھوکہ دیا تھا انہوں نے، واقعی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انٹرسیپٹ واقعی کر سکے. ایک بہت چھوٹا جو میزائل چلا دیا جو بہت دھیمی رفتار چل رہا تھا اس کو مار دیا. تو کہتا ہے انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو سپر سونک میزائل ہے وہ 12 گنا ساؤنڈ سے زیادہ تیز رفتار چلتا ہے، تو اس کو کیسے یہ لوگ روک سکیں گے؟ دنیا کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے میزائل کو نہیں روک سکتے. لیکن ان کے پاس جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کے بعد میں ہمیں بھی یہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کرنی ہوگی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حاصل کریں. اس لیے کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر زمین پر خدا نخواستہ کچھ چیز نہ رہے تو آبدوز کے ذریعے سے آپ مار کر کے ان کی زمین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ خوف جو ہے یہ دوسرے کو آپ کے زمین پر حملہ کرنے سے روکتا ہے. اور اسی وجہ سے آج دیکھیے 1945 کے بعد سے جو آج تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، بڑی جنگ، جس میں کیونکہ روس کے پاس بھی ہتھیار ہیں اور وہ ان کے پانی کے اندر موجود ہیں، اور اس میں کوشش یہ کر رہا ہے، امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح بنا دے، کرسٹل کلیئر کر دے کسی علاقے کو، اگر جہاں معلوم ہو ان کو شبہ ہو کہ وہاں پر جو آبدوز چھپی ہوئی ہے روس کی، اس پانی میں کوئی ایسا چیز ڈالے جس سے کہ وہ واضح طور پر نظر آ سکے کہ یہاں آبدوز چھپی ہوئی، کیونکہ آبدوز سمندر کے اندر اتنی گہری ہوتی ہے 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر، تو نظر نہیں آتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ اس کو سیٹلائٹ بھی کیچ نہیں کر سکتا اس کی. اور جب ہارپ کا جو ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ اتنے چھوٹے سگنل ہیں کہ وہ اس کو جو ان کی جو میزائل ہے اس کو بھی کمانڈ دے سکتے. تو اس لحاظ سے انڈیا یہ نے اپنے اوپر سے جو یہ براموس کا اور یہ جو انٹرسیپٹر کا مظاہرہ کیا ہے، جو پاکستان کے میزائل کی برتری ہے اس سے جو خفت اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے اس کا توڑ کرنے کی کوشش کی اور اپنے عوام کو اعتماد دلایا. ہمارے پاس تو ہے، لیکن ہمارے پاس وہ جو مودی کا تہران کا دورہ، وہاں پہ اشرف غنی کا آنا، وہ جو ایک 3 ملکوں کا الائنس نظر آ رہا ہے اس کا توڑ ہمارے پاس ابھی تک یہ بات اسی میں مہدی ہنر دوست کی بات بھی آپ کر لیں گے. مہدی ہنر سے پہلے ہمارے جو مشیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ بات کہی، سرتاج عزیز کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان کو سسٹر گوادر اور ان کو سسٹر بندرگاہیں بناتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے لنک کرنے کی بات چیت ان سے ساتھ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہمارے لیے وہ مخاصمت کی بات نہیں ہے، ہماری رائول نہیں ہے، بلکہ ہم ان سے جڑنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں. ایران نے آفر کی ہے کہ ہم آئل ریفائنری یہاں لگانے کو تیار ہیں گوادر کے اندر. تو وہ بہرحال ایک سلسلہ ہے جو کہ ابھی گفتگو میں جا رہا ہے. لیکن ابھی رحیم اللہ ظفر نے کہا کہ صاحب وہ طالبان کی ایران خاموشی سے مدد کر رہا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو اب یہ کوئی نہ کوئی تو بہرحال دونوں کے مفادات، پھر ہمارے مفادات بھی ایران سے ملتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو انڈیا کے مفادات تو اس سے نہیں ملتے. یعنی بظاہر لگ رہا ہے کہ معاملہ خراب ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا. ابھی ہم نہیں کہنا چاہتے اگر کوئی پالیسی اگر گورنمنٹ کی ہے تو ہم چاہتے ہیں وہ چلتی رہے. ہمیں تو نہیں معلوم کہ واقعی کوئی ہے یا نہیں ہے، تو جیسی ہی چلتی رہے. ہمیں تو نہیں جو بات وہ بظاہر نظر آئی سرفیس پر، ہم اسی بات پہ کریں گے. ہم کوئی اس کے اندر کوئی وہ بہت زیادہ اندر جانے کی کوشش نہیں کریں، گہرائی میں جا کر کوئی ڈبکی لگائیں کہ اس میں کیا چیز ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کیونکہ ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے ہم اسی پالیسی کو ٹو کریں گے، اور اسی پالیسی کو ٹو کرنا اس لیے ہماری قومی مفاد میں یہی ہے. جو بھی پالیسی انہوں نے بنائی ہے ہم اس پالیسی پہ جائیں گے. جی ویلکم بیک. اور امریکہ، روس اور اسرائیل کے بعد بھارت وہ چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے اتوار کے دن ایک میزائل انٹرسیپٹر یعنی میزائل ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کیا ہے، اور بھارت کے مطابق وہ خاصا کامیاب رہا ہے.
जिसके बाद पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। हमारे जो कौमी सलामती के हमारे जो सीनियर एडवाइज़र हैं मुशीर ख़ारजा हैं सत्ताज अजीज़, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस मामले को इंटरनेशनल फोरा पे भी उठाएगा और एहतजाज किया है कि जनाब ये कोई अच्छी हरकत नहीं हुई भारत की तरफ। अच्छा, अब ये बेसिकली होता क्या है कि इससे जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है पूरे खित्ते का वो डिस्टर्ब होता है। और वो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में एक चीज होती है मैड, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है कि जी हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मिसाइल उसी तरह का है ना, जैसे पेट्रियट मिसाइल, ये जो मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम है, यूएस का पेट्रियट मिसाइल, रशिया का S-300 और इजराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी, जो आपको याद है कि पिछली गाजा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर इस्तेमाल हुआ था। चाइना और पाकिस्तान से अगर कोई मिसाइल भारत पे गिरते हैं तो उन्हें फजा में ही तबाह करने का सिस्टम जी। और ये एंटी बुलिस्टिक मिसाइल, तो मतलब एक तो होते हैं टैक्टिकल मिसाइल, स्मॉल मिसाइल, बुलिस्टिक मिसाइल जिनमें यूजुअली न्यूक्लियर वॉरहेड लगता है और या तो वो फिर बहुत हाई एल्टीट्यूड होते हैं या कभी कभी रेडार को अवॉइड करने के लिए बहुत लो एल्टीट्यूड होते हैं। भारत के मुताबिक ये दोनों किस्म के मिसाइल्स को काउंटर कर सकता है। खतरा क्या है कि देखिए न्यूक्लियर बैलेंस जो होता है वो कैसे बरकरार रहता है कि जी आपके पास 100 मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, मेरे पास 100 मिसाइल है, ठीक है, तुम चलाओगे मैं चलाऊंगा, हम दोनों तबाह हो जाएंगे। इसको कहते हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब अगर एक कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी आ जाए कि जी हमारे मिसाइल तो आप पर गिरेंगे, आपके मिसाइल हम रोक देंगे, हम नेट लगा देंगे, या डोम कर देंगे। हालांकि डोम एक मिसलीडिंग टर्म है, ये बेसिकली एक एंटी मिसाइल मिसाइल है। आपने मिसाइल फायर किया, उन्होंने एक छोटा मिसाइल फायर किया जो उसको तबाह कर, तीर से तीर टकराएगा। बेसिकली तो उसमें प्रिसिजन बहुत काउंट करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि चलो आप मिसाइल बनाना ही रोक दो, फायदा क्या है? क्योंकि 100% इफेक्टिव कोई चीज नहीं होती। ठीक है, फर्ज करें कि 10 मिसाइल आपने फायर किए, उसमें से ये 6 रोक देगी, 4 हिट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 10 चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान चाहे कि मेरे 10 मिसाइल निशाने पर गिरे, तो अब आपको 100 मिसाइल करने पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि जहां पर 1000 मिसाइल थे अब आपको 10,000 चाहिए, खर्चा बढ़ना है। अच्छा, ये बात किस हद तक सही है कि अमेरिका ने उनको बहुत ज्यादा इस सारी टेक्नोलॉजी में असिस्ट किया है? मैं उसमें क्योंकि पढ़ रहा था और मेजर यही है कि यूएस ने उनको सारी ज्यादातर जो हेल्प प्रोवाइड की है। आई थिंक दैट इज 100% ट्रू। आपको याद है पहले भी ये बात हो रही थी कि यूएस एंड चाइना की, यूएस और इंडिया की अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और यूएस चाहता है कि इंडिया को अब ताकतवर करे ताकि वो चाइना को काउंटर करे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना अब और भी करीब होते जाएंगे। अच्छा, 1999 में इन लोगों ने अपनी प्लानिंग शुरू की थी कि हमें बुलिस्टिक मिसाइल डिफेंस चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम लगा। बीच में रशिया से कुछ बैटरीज S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम की भी नहीं, लेकिन आई एम 100% श्योर कि जो अब यूएस और इंडिया की कोऑपरेशन है तो वो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेंगे। नतीजा यही है कि जी आर्म्स रेस जो सब कॉन्टिनेंट में है वो अब इससे भी बड़ी एक खबर है आज के मिसाइल से भी, जिसपे के पाकिस्तानी मीडिया ने हस्बे मामूल ध्यान नहीं दिया। पिछले महीने हुआ ये कि हिंदुस्तान ने एक अपनी जो जौहरी आबदोज थी उससे एक K4 मिसाइल छोड़ा। ठीक है, और हिंदुस्तान ने ये ऐलान किया कि हम बाज़ाब्ता तौर पे जो अगर एटमी जंग होती है तो उसमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये होती है कि फर्ज करें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसके सारे मिसाइल जो जमीन पे नस्ब थे वो सब खत्म कर दिए। ठीक है, अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है बज़ाहिर, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल अपनी आबदोजों पे लगा के जो मूवेबल प्लेटफॉर्म है उनको समुद्र में कहीं बिठाया हुआ है या कहीं भी रखा हुआ है जिसकी कि हिंदुस्तान को खबर नहीं है। तो अब दूसरा जो हमला करेगा पाकिस्तान हिंदुस्तान पे, वो जमीन से नहीं होगा, वो किसी आबदोज से होगा, किसी मूवेबल उससे प्लेटफॉर्म से होगा। पाकिस्तान का भी ये दावा है, 2012 में इन्होंने नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड कायम की और ISPR ने उस वक्त ऐलान किया कि जी ये जो फोर्स है ये हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको लीड करेगी। पिछले साल पाकिस्तानी डिफेंस सेक्रेटरी थे। न्यूक्लियर बैलेंस जो होता है वो कैसे बरकरार रहता है कि जी आपके पास 100 मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, मेरे पास 100 मिसाइल है, ठीक है, तुम चलाओगे मैं चलाऊंगा,
हम दोनों तबाह हो जाएंगे। इसको कहते हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब अगर एक कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी आ जाए कि जी हमारे मिसाइल तो आप पर गिरेंगे देंगे या डोम कर देंगे, हालांकि डोम एक मिसलीडिंग टर्म है, ये बेसिकली एक एंटी मिसाइल मिसाइल है। आपने मिसाइल फायर किया, उन्होंने एक छोटा मिसाइल फायर किया जो उसको तबाह कर तीर से तीर टकराएगा। बेसिकली तो उसमें प्रिसिजन बहुत काउंट करती है। प्रिसिजन तो बहुत काउंट करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि चलो आप मिसाइल बनाना ही रोक दो, फायदा क्या है? क्योंकि 100% इफेक्टिव कोई चीज नहीं होती। ठीक है, फर्ज करें कि 10 मिसाइल आपने फायर किए, उसमें से ये 6 रोक देगी, 4 हिट करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने 10 चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान चाहे कि मेरे 10 मिसाइल निशाने पर गिरे, तो अब आपको 100 मिसाइल 100 करने पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि जहां पर 1000 मिसाइल थे अब आपको 10,000 चाहिए, खर्चा बढ़ना है। अच्छा, ये बात किस हद तक सही है कि अमेरिका ने उनको बहुत ज्यादा इस सारी टेक्नोलॉजी में असिस्ट किया है? मैं उसमें क्योंकि पढ़ रहा था और मेजर यही है कि यूएस ने उनको सारी ज्यादातर जो हेल्प प्रोवाइड की है। आई थिंक दैट इज 100% ट्रू। आपको याद है पहले भी ये बात हुई थी कि यूएस एंड चाइना की, यूएस और इंडिया की अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और यूएस चाहता है कि इंडिया को अब ताकतवर करे ताकि वो चाइना को काउंटर करे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना अब और भी करीब होते जाएंगे। अच्छा, 1999 में इन लोगों ने अपनी प्लानिंग शुरू की। एक चीज होती है मैड, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है कि जी हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मिसाइल उसी तरह का है ना, जैसे पैट्रियट मिसाइल है। ये जो मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम है, यूएस का पैट्रियट मिसाइल, रशिया का S-300 और इजराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी, जो आपको याद है कि पिछली गाजा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर इस्तेमाल हुआ था। चाइना और पाकिस्तान से अगर कोई मिसाइल भारत पे गिरते हैं तो उन्हें फजा में ही तबाह करने का सिस्टम जी। और ये एंटी बुलिस्टिक मिसाइल, तो मतलब एक तो होते हैं टैक्टिकल मिसाइल, स्मॉल मिसाइल, बुलिस्टिक मिसाइल जिनमें यूजुअली न्यूक्लियर वॉरहेड लगता है और या तो फिर बहुत हाई एल्टीट्यूड होते हैं या कभी कभी रेडार को अवॉइड करने के लिए बहुत लो एल्टीट्यूड होते हैं। भारत के मुताबिक ये दोनों किस्म के मिसाइल्स को काउंटर कर सकता है। खतरा क्या है कि देखिए, न्यूक्लियर के हमें बुलिस्टिक मिसाइल डिफेंस चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम लगा। बीच में रशिया से कुछ बैटरीज S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम की भी ली, लेकिन आई एम 100% श्योर कि जो अब यूएस और इंडिया की कोऑपरेशन है तो वो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेंगे। नतीजा यही है कि जी आर्म्स रेस जो सब कॉन्टिनेंट में है वो अब इससे भी बड़ी एक खबर है आज के मिसाइल से भी, जिसपे के पाकिस्तानी मीडिया ने हस्बे मामूल ध्यान नहीं दिया। पिछले महीने हुआ ये कि हिंदुस्तान ने एक अपनी जो जौहरी आबदोज थी उससे एक K-4 मिसाइल छोड़ा। ठीक है, और हिंदुस्तान ने ये ऐलान किया कि हम बाज़ाब्ता तौर पे जो अगर एटमी जंग होती है तो उसमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये होती है कि वेलकम बैक। और अमेरिका, रूस और इसराइल के बाद भारत वो चौथा मुल्क बन गया है जिसने इतवार के दिन एक मिसाइल इंटरसेप्टर यानी मिसाइल, और भारत के मुताबिक वो खासा कामयाब रहा है। हमारे जो सीनियर एडवाइज़र हैं, मुशीर खारजा हैं सरताज अजीज़, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस मामले को